نہایت قابل احترام سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب اسٹیج پہ موجود، ہمارے کولیگ اور سینیٹر سلیم مانوی والا صاحب، اس پروگرام کے تمام منتظمین، بالخصوص شہید بھٹو فاؤنڈیشن کے CEO آصف خان صاحب، یہاں آڈینس میں موجود بیرسٹر مسعود کوثر صاحب، اور تمام جو مختلف ادارے ہیں ان کے ریپرزینٹیٹیوز، یونیورسٹیز ہوں یا سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہوں، یہاں میں کافی لوگوں کو جانی پہچانی جو شخصیات ہیں ان کو دیکھ رہی ہوں، اور مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے they're all here، اور میڈیا کے ہمارے جو ساتھی یہاں موجود ہیں، دیگر ہماری سوسائٹی کی میں جو مائیں بہنیں بیٹیاں اس پروگرام میں شریک ہیں، السلام علیکم. It is indeed an honor to be invited to this event and مجھے بہت خوشی ہے کہ آج 8 مارچ جو خواتین کا عالمی دن ہے، اس دن شہید بھٹو فاؤنڈیشن نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، مجھے یہاں مدعو کیا، اور میں ICMA شہزاد صاحب بھی یہاں ہیں، ان کی بھی شکر گزار ہوں کہ ان کی مدد سے یہ بہت اچھا ایک پروگرام اس دن جس کا انعقاد ہوا ہے. آج پوری دنیا میں ویمنز ڈے منایا جا رہا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یوں تو ہر دن عورت کا ہے، تو ہم ایک دن کیوں مناتی ہیں؟ یقیناً ایک دن منانے کے لیے کی کوئی اہمیت ہے، کوئی سگنیفیکنس ہے. اور کل مجھے کسی نے کہا کہ یہ عورت مارچ کیوں ہوتی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا جس دن آپ عورتوں کو تمام حقوق دے دیں گے، جس دن عورتوں کے لیے یہ معاشرہ جو ہے وہ قابل سکون ہوگا، جہاں وہ رہ سکے گی آرام سے، بغیر اس ڈر کے کہ وہ باہر جائے گی تو کیا ہوگا، وہ کسی بس میں بیٹھے گی تو کیا ہوگا، وہ سڑک پر چلے گی تو کیا ہوگا، وہ دفتر میں جائے گی تو کیا ہوگا. ان تمام پریشانیوں کو جب آپ ختم کر دیں گے تو شاید عورتیں بھی یہ مارچ نہ کریں. تو عورتیں تو مارچ اپنے حقوق کے حصول کے لیے کرتی ہیں، اس میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. You have to make this society good enough for women to live in. اور اسی لیے 8 مارچ، کیونکہ پوری دنیا میں یہ مسائل ہیں، پوری دنیا میں کسی نہ کسی طریقے سے عورت کو کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا ہے، اس کی جستجو، اس کا سٹرگل کئی صدیوں سے جاری ہے. یہ خدا کا شکر ہے ہم تو اپنی جو بھی اچیومنٹس ہیں اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے چلتے ہیں. I don't think women have learned to sit and cry. They do cry, but they move on. They went and they move on. They've, اس معاشرے میں اگر I mean with all due respect to جو بھی مرد حضرات یہاں ہیں، اگر کوئی ریزیلینٹ ہیومن بینگ ہے تو وہ پہلے عورت ہے. اگر کسی میں جسمانی، نفسیاتی یا ایموشنل تکلیف یا درد برداشت کرنے کی سکت ہے تو وہ سب سے زیادہ عورت میں ہے. اور اس کا ادراک اور اس کی ایکسیپٹنس مرد کو بھی ہے، وہ بھی مانتا ہے کہ عورت مضبوط ہے، ریزیلینٹ ہے، لیکن ابھی تک اس عورت کے لیے یہ دنیا، یہ معاشرہ آئیڈیل نہیں بن پایا. اور یہاں پر بات، کیونکہ یہ ڈیجیٹل اور یہ ٹاپک بھی ہے، and I do agree with the speakers before me when they point out the fact کہ بہت جگہوں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے اور یہ مسائل ہیں، تو یہ بہت اس وقت بات کرنا جو ہے وہ اس لیے امپریکٹیکل ہے کہ پہلے تو ہمیں اس طرح کی ایڈوانسمنٹ پاکستان میں انشور کرانی ہوگی. اور یہی ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ بار بار کہتے ہیں مشین سے ووٹ کراؤ، مشین سے ووٹ کراؤ، تو بھائی پہلے کاغذ کا ووٹ کرا کے تو اس پر اطمینان کا اظہار کرو. ابھی تک تو کاغذ کا ووٹ بھی نہیں پتا کہ وہ بیلٹ پیپر جو ہے
وہ مکمل طور پر اس شخص کے حق میں پڑتا ہے یا اس شخص کے حق میں نکلتا ہے جس کے لیے ووٹر نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہوتا ہے. اور آپ بات کرتے ہیں کہ اس کو بھی جو ہے الیکٹرانکلی کرا دو. اللہ کرے کہ ہمارے پاس اس طرح کا environment ہو. We all would like an ideal society, an advanced society. But because it's 8th of March, as much as I'd like to focus on the fact کہ ہمیں عورتوں کو جو ڈیجیٹل نالج ہے وہ دینے کی ضرورت ہے, میرا یہ ماننا ہے کہ عورت کے پاس جو صلاحیتیں ہیں, جو سکلز ہیں, جو ان کے ہاتھ میں ہنر ہے, اس ہنر کو ڈیجیٹل نالج جو ہے وہ 4 چاند لگا سکتی ہے. میں نے کچھ روز قبل ایک کچھ ادارے کا پروگرام اٹینڈ کیا جہاں پر پاکستان کے مختلف ریموٹ ایریاز سے خواتین کو بلایا گیا جنہوں نے ڈیجیٹل ٹریننگ حاصل کی. ای کامرس کا پلیٹ فارم ان کو جو ہے انٹروڈیوس کرایا گیا. اینڈ ان کے لیے بڑا لائف چینجنگ ایکسپیرینس تھا, بیکاز آئی ہرڈ اے گرلز ٹیلنگ اس کہ میں کڑھائی سلائی یہ سب کر لیتی تھی بٹ میں یہ بیچ نہیں سکتی تھی چیزیں, بیکاز میرے پاس وہ ایکسس نہیں تھا, جو ڈیجیٹل ایکسس جو نالج ہے وہ نہیں تھی. تو اس ٹریننگ سے اس کو اتنا فائدہ ہوا کہ وہ 5 یا 6 ہزار کی آمدنی سے اس کی آمدنی 50,000 ایٹ این ایوریج ہو گئی. تو اتنا فائدہ اس کو ڈیجیٹل نالج کا ہوا. سو یہ بات نہیں ہے کہ نہیں ہے. اینڈ آئی آلسو ڈس اگری کہ ہم صرف اپنی اندھیروں کی بات کریں. میں تو سندھ کے اس علاقے تھرپارکر کی بات کروں گی جہاں خواتین ڈمپر ٹرکس چلا رہی ہیں. I would like to celebrate my women. I would like to celebrate the fact that despite challenges, women have come a long way. اور جب ہم عورتوں کی بات کرتے ہیں, جب ہم عورتوں کی اچیومنٹس کی بات کرتے ہیں, جو کہ 8 مارچ کا دن بالخصوص اس لیے مقرر کیا گیا کہ ہم اچیومنٹس کی بات کریں اور ہم وے فارورڈ بھی ڈسکس کریں, ہم چیلنجز کی بھی بات کریں, ہم اسٹرگلس کی بھی بات کریں. تو پاکستان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت مضبوط عورتیں رہی ہیں. محترمہ فاطمہ جناح ہوں, بیگم رانا لیاقت علی خان صاحبہ ہوں, بیگم نصرت بھٹو صاحبہ ہوں, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, اسما جہانگیر. There's so many names that come to mind, and in modern this age, so many names come to one's mind. اور وہ اسی لیے ہے کہ پاکستان کے اندر عورتوں کو فرام دا ویری انسپشن, مطلب قائد اعظم محمد علی جناح فاؤنڈر آف پاکستان, اس وقت سے پاکستان میں عورتوں کو انکریج کیا گیا. اور قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ کوٹ تو سب کو یاد ہوگا, no nation can rise to the height of glory unless your women are side by side with you or by you. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نیشن ترقی یا گلوری کے اس مقام تک نہیں جا سکتا جب تک کہ تمہاری عورت شانہ بشانہ تمہارے ساتھ نہ ہو. اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا. انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی جو پاکستانی سوسائٹی, پاکستانی معاشرے کو ایک آئیڈیل معاشرہ بنا سکتی تھی. بٹ انفارچونیٹلی ہم نے ان کی وہ باتیں جو ہے اس پر بھی اس طرح غور نہیں کیا, ہم اس پر چل نہیں سکے اس طریقے سے, اور ہم نے اپنی انٹرپریٹیشن بنا. اینڈ دس از دا یہ وہ کیا کہیں فرسودہ ایک تھنکنگ ہے. اور یہ تھنکنگ جو ہے یہ بار بار کچھ کہنے سے, وربل کو آپ کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, آپ کے کچھ فریزز سلوگنز ہوتے ہیں, جیسے کہا جاتا ہے کہ مرد بنو, مرد کا بچہ. مطلب میں نے ایسے ذمہ داری کی پوزیشن پہ فائز لوگوں کو, آپ پارلیمنٹ کی بات کرتی ہیں, میں ایز اے پارلیمنٹرین وہاں بھی سنتی ہوں, یہ ہے مرد کا بچہ.
अनफॉर्चुनेटली ये कहा जाता है, क्या दिखाने के लिए? उसकी कोई ब्रेवरी दिखाने के लिए। कोई साइंस पढ़ ले तो उसे पता चल जाए कि बच्चा मर्द और औरत दोनों का होता है, कोई थोड़ी साइंस पढ़ के आ जाए। कोई पढ़े लिखे मेरी नजर में जाहिलों से भी जाहिल लोगों को ये पता होना चाहिए कि you never say this because that is what builds this mindset of the society. फिर ये कहा जाता है कि औरत की जबान चलती है तो मर्द का हाथ चलता है। फिर ये कहा जाता है कि कैसे कहते हैं, औरत मत बनो, औरतों की तरह मत बिहेव करो। मैं तो कहती हूँ औरतों की तरह बिहेव करोगे तो कुछ सीखोगे। Learn to behave like women. Learn to live like women. This is what I want to say to everyone. मुझे जब when I became member of the provincial assembly for the first time, तो मुझे कई लोगों ने आके पूछा कि आप खातून मेंबर हैं, आप बताएं आप ये करेंगी वो करेंगी। मैंने कहा आप लोग इतनी दफा हमसे आके पूछते हैं, कभी मर्दों से पूछा है कि इतने सालों में उन्होंने असेंबली में बैठ के क्या उखाड़ लिया? कभी आपने उनसे पूछा? And you are asking me? मैंने कहा I can tell you as a woman, I can give birth to even a man. What can he do? We should tell him. He cannot even make this society conducive for women to live in, unfortunately. And I said the other day, and I say today, that I'm very happy to see the pink buses running on our roads. But ये ideal situation तो नहीं है ना? Ideal situation तो ये हो कि मिक्स बस के अंदर औरत अपने आप को महफूज महसूस करे। ये है आइडियल सोसाइटी। So if these women are going to be harassed, they're going to be touched the way they are touched in these mixed buses, there'll be no need for the pink buses. हमें पिंक बसेस मांगनी पड़ती हैं because आप लोग हमें बैठने नहीं देते बसेस में। That's very unfortunate. And I'm sorry, I can't talk only about digital all when we are facing such basic problems in the society. These are our basic problems. The minds have to change. And वो किसी ने कहा था ना, give me strong mothers and I'll give you a strong nation. Where are the strong mothers? What have we done? मैंने आपको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बताया, उनका ये एक कोट नहीं है, उनके तो बहुत सारे तकारीर है खवातीन के लिए। और उन्होंने तो ये भी कहा है कि ये कस्टम्स, ये किसके कस्टम्स है कि आप औरतों को आगे बढ़ने नहीं देते। और फिर जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें पाकिस्तान का आइन दिया, the most beautiful social contract in that green book, it says, Article 34, that women are going to be encouraged in all national spheres of life in this country. How do you encourage them? You encourage them by giving them the equal right and recognition according to the Article 25 and 25(3). And you give them space according to Article 28. Now, I'm amazed at the fact कि मैं बहुत सारी चीजें भी देखती हूँ, सुनती भी हूँ और इस माशरे का हिस्सा हूँ। मैं आपको ये बता सकती हूँ बड़ी गारंटी के साथ कि ये मत समझें कि if I am a federal minister or a member of the National Assembly, I'm not facing harassment. I do face harassment. I do face situations where I am made to feel uncomfortable. And it's unfortunate कि हमें इस तरह आगे बढ़ना भी पड़ता है। मैं सलाम पेश करती हूँ उन मेल मेंबर्स को इस सोसाइटी के जो समझते हैं औरतों के मसाइल क्या है। और ये जो माएं बहनें यहाँ बैठी हैं, इनको अपने बच्चों को परवरिश करते हुए ये सिखाना है, खास तौर पे अपने बेटों को, कि उसे अपनी बहन की और अपनी बेटी की किस तरीके से इज्जत करनी है, किस तरीके से रिश्तों को निभाना है।
मतलब एक औरत अगर 20-25 साल की है तो फैमिली एक कल्चर हो गया है, 10 साल का बच्चा उसके साथ भेजेंगे कि वो प्रोटेक्शन के लिए जा रहा है. I mean, a 10-year-old is going to protect a 25-year-old young girl or a mature girl. So we have to change our habits. We have to change our mindset to be able to see the physical change in the society. Insecurity का तो ये आलम है, unfortunately, कि अगर औरत बाहर से निकलती है तो अपनी वैलिडेशन के लिए कुछ और खवातीन को बाहर निकाल दिया जाता है कि जाओ इसकी मुखालफत में तुम भी एक रैली निकाल लो. It's unfortunate. You're using women against women. It's unfortunate. And तभी मैं कहती हूँ कि आप ये प्रोटेस्ट और ये मार्चेस रोक सकते हैं अगर इस माशरे को आप इसके अंदर मौजूद जो हाफ पॉपुलेशन है उसको रिकॉग्नाइज करें, उसको इज्जत दें, उसको स्पेस दें. The women, I guarantee you, are no less than any other individual in this society. आपने देखा जब कोटा सिस्टम्स हट गए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से तो women started excelling. उनके नंबर्स इतने ऊपर चले गए कि the men became male students became insecure. कोटा लगा दे दोबारा से क्योंकि ये आगे निकल गई हैं. I think we should take pride in this because if we are able to encourage these women and bring them in the labor force of Pakistan, जो कि इस वक्त बहुत गलत खराब नंबर्स हैं हमारे, अगर 25% जेंडर गैप लेबर फोर्स में हम कम कर सके तो हमारा 9% जीडीपी बढ़ेगा according to a report of the ILO. And you know what that means? There are $139 billion की आमदनी होगी आपको. You will not have to go to IMF. You've got the solution here. But you need to believe in your own people. And when I say people, it's the women of Pakistan. औरतें मेहनत तो सदियों से कर रही हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे वो खेतों में हो, चाहे वो फैक्ट्रीज में हो, लेकिन they are not recognized. They are not made part of this official labor force. That is what they need to, be brought into. This is important. बहुत सारी legislation Pakistan People's Party ने की है. We are blessed to be in a party जिसकी चेयरपर्सन शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, आज भी उनका विजन और उनकी विजन की रोशनी में हम उनके ही इस मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं. मोहतरमा शहीद ने फर्स्ट वुमेन बैंक हो, लेडी हेल्थ वर्कर्स हो, वुमेन पुलिस स्टेशंस हो, या फिर जो विजन उनका था बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, उसके तहत she wanted कि एक ऐसा सोशो इकोनॉमिक व्हीकल प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाए जो गरीब तरीन घरानों की मदद कर सके, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर सके, उनकी सपोर्ट कर सके. We were able to implement this in 2008 and enact upon in 2010. और आज भी ये वो वाहिद सोशल प्रोटेक्शन का व्हीकल है जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से लोगों की खिदमत कर रहा है. आज भी आपका कोई शॉक हो, कोई आपकी फ्लड सिचुएशन हो, आपका कोविड की सिचुएशन हो, महंगाई हो, ये सपोर्ट जारी और सारी रहती है. वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ सोशो इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं है, ये वुमेन एम्पावरमेंट भी है. औरतों को फाइनेंशियल स्फीयर में इंक्लूड करना जरूरी है. उनको ये डिसीजन बनाने की सलाहियत है, पर जो ताकत है या जो एहसास है उस ताकत का, वो देना जरूरी है. And that is why such programs are very important. So this program has two major achievements. एक तो socio-economic protection to all the most vulnerable families of Pakistan, और साथ ही साथ उसमें जो हम recognize करते हैं वो female head को करते हैं. So जो मर्द औरत को अपनी property समझता है, वो आज औरत को इतना important समझता है कि वो उसे खुद आगे करता है कि she is going to be the source of income for my house. This is the beauty. So the importance of women को ये initiatives इसी तरह की
माइंडसेट को बदलने के लिए है। ये जो लोग अपने घरों में औरतों को बंद रखते थे और आज भी रखते हैं कई घरों में, बहुत सारे ट्राइबल एरियाज में मसाइल है। मैं because I work on ground, I don't have to tell anyone where all I go, but when we work on ground and when we see कि क्या क्या हो रहा है, तो आप यकीन करें कि उम्मीद की किरण मुझे इस तरह महसूस होती है जब कोई फाटा के ट्राइबल एरिया में आके कहता है कि जी वहां बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दफ्तर खोले ताकि वहां औरतें जा सके। That's the change. That's the change. So, you know, this is the change जो gradually आया है। आप सोच भी नहीं सकते थे कई घरों में कि कभी कोई मर्द खुद कहेगा अपनी बीवी को कि चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ वहां से पैसे, मतलब these are steps। हम एक रात में या एक दिहाई में वो सब नहीं हासिल कर सकते जिसके लिए आज दुनिया भी जो है वो स्ट्रगल कर रही है, कई ममालिक कर रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग। लेकिन जो मेरे नजदीक बहुत जरूरी बात है वो है मुआशरे की सोच। वी हैव टू वर्क ऑन इट कलेक्टिवली। हम औरतें अकेला नहीं कर पाएंगी, हमें अपने जो भाई हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो लड़के हैं, बिकॉज जब तक ये मिलकर काम नहीं होगा मुआशरा नहीं बदलेगा। जब तक हम मिलके आगे नहीं बढ़ेंगे हम तरक्की नहीं करेंगे। और यही जो है वो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। हम क्यों वेट करते हैं कि कोई ह्यूमन राइट्स दुनिया की आके ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ राइट्स और ह्यूमन राइट्स की बात करें? हम खुद क्यों नहीं देखते कि हम ज्यादती करते हैं? हम खुद क्यों नहीं समझते कि इन ज्यादतियों को रोकना जरूरी है? We have to decide it for ourselves। और 8 मार्च वो दिन है जब औरतों को ये दिन, ये प्लेटफॉर्म मिलता है। चाहे वो औरत मार्च की शक्ल में औरतें आती हैं, मुझे किसी ने कहा कि वो बात करती हैं जी हम अपना खाना ना गरम करें। मैंने कहा भाई इतना औरतों को चिढ़ा दिया आप लोगों ने, इतना दीवार से लगा दिया उनको कि वो कहती हैं हमें अपने छोटे छोटे फैसले तो करने दो। हम छोटे फैसले भी नहीं कर सकते, बड़े फैसले तो बहुत दूर की बात है। We need women in decision making bodies, we need women in decision making forums। जब एक औरत मर्द को पैदा कर सकती है तो वो फैसला भी कर सकती है, और ये भरोसा औरत पर अब हमें करना पड़ेगा। इट इज इम्पोर्टेंट। औरत को सिर्फ अपनी इज्जत कहकर और उस इज्जत के नाम पर कत्लो गारत करना ना इस्लाम है ना हमारा कल्चर है। ये किसी की इनसिक्योरिटी है जिसे कभी मजहब का नाम दे दिया जाता है तो कभी कल्चर का नाम दे दिया जाता है, एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बट लास्टली आई वुड लाइक टू ऑल्सो से कि जब लीडरशिप पोजीशन पे लोग फाइज होते हैं तो वो जो अपनी उस पोजीशन ऑफ पावर से मैसेजेस देते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहते ना किसी आला पोजीशन पर फाइज शख्स का कि मेन आर नॉट रोबोट्स और औरतों को छोटे छोटे कपड़े पहनने नहीं चाहिए, तो माफ कीजिएगा, मेरा ख्याल है कि फिर आप पाकिस्तानी मुआशरे से वाकिफ ही नहीं है। क्योंकि पाकिस्तानी मुआशरे में जिस तरह औरतें लिबास पहनकर निकलती हैं, उनका लिबास इनवाइट नहीं करता, वो गलाजत और गलीज जहन जो औरतों को रिस्पेक्ट नहीं देता वो इनवाइट खुद हो जाता है। इट इज नथिंग टू डू विद हाउ वुमेन ड्रेस, इट्स द डर्टी माइंड। तो ये कह देना कि मर्द रोबोट नहीं होते, I think men would also condemn this, because ये इतनी गलत स्टेटमेंट from the highest office of this country कि मुझे आज भी दुख होता है कि हमें 21वीं सदी में इस एज में इस दौर में इस तरह के बयान सुनने को मिलते हैं कि men are not robots। और जो एक फॉर्मर जनरल थे पाकिस्तान के जो कहते थे कि औरतें रेप होती हैं ताकि उन्हें वीजा मिल सके और उन्हें पैसे मिल सके और वो बाहर जा सके। It's very unfortunate. We've had such people in important positions of Pakistan. But जब तक ये सोसाइटी इन स्टेटमेंट्स को कंडेम नहीं करेगी, उनको पता नहीं चलेगा कि आप लोग रिजेक्ट करते हैं, आप लोगों को मिलकर रिजेक्ट करना है। एंड प्लीज कीजिए, जो गलत है वो गलत है।
इसको गलत कहना जरूरी है. If a woman is not respected, it is not only Shazia Mari's problem. It is not only Faradullah Babar Sahab, Salim Manvi's Bala Sahab's problem, or Asif Sahab's problem, or any other person's problem. It's the problem of the society. ये आपकी माँ बहनें भी है. हम क्यों वेट करते हैं उस वक्त तक जब हमारी बहन पर आती है, जब हमारी बेटी पर आती है? We should not wait till then. Do what is right and do it for everyone, so that you are counted in the everyone. That is all that I'd like to say, and I'd like to end with a quote by none other than Shaykh Mohtarama Benazir Bhutto Sahiba, who said clearly, it's not easy for women in modern society. No matter where they live, we still have to go the extra mile to prove that we are equal to men. We have to work longer hours and make more sacrifices, and that is a fact. The other one that she said, which has always touched my heart, being nice should never be perceived as being weak. It's not a sign of weakness. It's a sign of courtesy, manners, grace, a woman's ability to make everyone feel at home, and it should never be construed as weakness. तो इसका in a nutshell, औरत की खुश मिजाजी उसकी कमजोरी नहीं है. उसकी ये एक तहजीब है कि वो हर एक को अच्छा महसूस कराती है. लेकिन अगर औरत अपनी करने पर आए तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो वो हासिल नहीं कर सकती. So I would like to thank Asif Khan Sahab and his team once again for having me here. There was a lot that I would have said because आज ऐसा दिन है कि बहुत सारी चीजें दिल करता है इंसान कहे, but I know there is, due to paucity of time, and there are other people who I would like to hear. So thank you once again. और आप लोगों से सिर्फ ये कहूंगी कि यहाँ से अगर आप जाएं तो please, if this environment and these statements have made any change, and if you are sensitized, I am happy to salute everyone. But अगर कोई भी ऐसी नई बात आप लोगों ने यहाँ से समझी है तो उसे आप आगे बढ़ाएं, because this message has to spread. ये वो वायरस है जो स्प्रेड होना चाहिए. हमें इस वायरस को